Now we're on the grading policy. Yes, now we are. Vamos a empezar. We're going to begin. There's a couple of different ways for you to ask questions. You can just wait to the end of the presentation and either raise your virtual hand or type it into the chat box or the Q&A box as it goes on. This is not a very long presentation, so we want to make sure you have time for it. We're only covering one thing today, the grading policy update for Q4. Van a tener varias maneras de poder hacer preguntas. Una de las maneras va a ser, pueden esperar hasta el fin de la junta y pueden levantar la mano virtualmente. Pueden ver, si encuentran donde se ve la mano, donde dice en inglés raise hand, van a poder levantar la mano y digitalmente y vamos a activar el micrófono de ustedes y ustedes van a poder hacer cualquier pregunta. También durante la presentación pueden escribir en la caja chat o pueden escribir en la caja que dice QA y le contestamos la pregunta al fin. Esta junta no va a durar, espera mucho tiempo porque solo vamos a cubrir un sujeto. Tenemos un sujeto, la política de las calificaciones. So, first off, quick introduction of who's here, which is myself. I am Mr. Trejo, the principal of ECMS Gardena. Soy el señor Trejo, el director de la escuela. We also have. Hi, I'm Dr. Ramirez Holden, assistant principal of instruction. Vamos. A ver. Hoy vamos a platicar al lado de tres cosas. Queremos explicar la nueva política de calificación de aprendizaje a distancia y le queremos explicar la justificación. Les queremos explicar un poco los cambios en el horario lunes de los días de lunes y las razones por eso. Y queremos darles tiempo para preguntas. We have three objectives. Explain the new distance learning grading policy and rationale. Explain the shifts in Monday schedule and rationale, and provide time for questions. You won't actually see really any slides on the Monday schedule. I'm just going to kind of talk it through and then push out some updates to that in the Eagle Bulletin later this evening when I put the finishing touches. Tenemos la política nueva. Is this my slide, Dr. H? It's my slide, right? Yours is the next one? Yeah, this is yours. Tenemos aquí, actually, I'm going to say it in English first. We have an environmental charter middle school. We have a standards-based grading policy, which means that it's not really like what a lot of us were used to growing up, which is it's about points or extra credit or participation. It's not really about that. When we do standards-based grading, it's either you can prove that you learned the material or you didn't. And there's like rubrics and we show you, that's why there's a 1, 2, 3, and a 4. A 3 means you got it. 4 means you're performing like way above. 4s are a lot more rare. 3 is really the target here. However, when students were here on campus, they had a ton of ways that they could show that they had understood the material. They could do it on a test. They could come up to the board and show it. They could explain it to a partner, a paraeducator, a teacher. There are so many different ways that they could do it that we could see and truly understand it. It's become much more limited in distance learning. And so because of that, and also because we realize and we see that a lot of our families don't have equal working conditions for students. Some of our students are very fortunate. They're blessed and they can have their own room. They already had their own computer, strong Wi-Fi. Parents may be working from home, but are college educated and can support them and they have the time to do it. It's what's more common though, is that middle school students have younger siblings. They have to help them with their grades. Maybe one or more parents lost their job and now there's more stress. We have some students whose parents or family members may have gotten diagnosed with COVID-19. And so it throws everything off in their world. And all of a sudden, a distance learning assignment may not seem as important. And so in order to try to ensure that we're providing a high quality level of education,
We also want to make sure we're not punishing those that are feeling an extra level of anxiety, that are feeling depressive-like symptoms, that are taking on new responsibilities that they wouldn't normally take on. We want to make sure that our new grading policy during Q4 is not inhumane. We want to make sure that we are accommodating and supporting everyone. And if we can take off the pressure of what a 1 feels like, a 0.5, or what a 1.5 feels like, and they can just focus on learning, then we're going to do that. We're not going to lower the expectation, but we're going to make sure that those that are feeling extra pressure don't spiral into like unhealthy mental health or poor mental health because they're really worried about their grades. Tenemos una nueva política de calificaciones y le queremos explicar un poco por qué. Cada estudiante sabemos que es capaz de aprender y antes de el aprendizaje a distancia tuvimos calificaciones basadas a estándares. Por eso no tenemos calificaciones de A, B, C, D. Ven las calificaciones de 1, 2, 3, 4 y sabemos que es a veces un poco confuso, pero llegar al 3, que el 3 es la meta, a veces nos confunde porque sabemos que el 4 es posible, pero el 4 es para lo extremo, digamos. El 3 es el objetivo ordinariamente. Y el 3 quiere indicar que han enseñado que saben cómo hacer el objetivo de la clase, de la materia. No se trata de crédito extra, no se trata solo de portarse bien. Un 3 quiere indicar, tenemos evidencia, tenemos pruebas que el alumno puede hacer ese objetivo de aprendizaje ese día, esa semana, ese mes, digamos. El problema es que cuando andamos aquí en persona, hay tantas maneras que podemos agarrar evidencia, pruebas para averiguar que el alumno lo ha aprendido. El maestro lo puede ver trabajando, el alumno puede llegar a presentar en el pizarrón, el alumno puede presentar de voz callada, si es tímido, con un asistente de maestro o con el maestro uno a uno. Y es bien fácil ver que no andan agarrando ayuda de otra persona y tenemos todo en nuestro control y hay tantas maneras que lo podemos hacer que en el aprendizaje de distancia se pone muy limitado la manera en que podemos encontrar esas pruebas, esa evidencia. Lo que quiero explicarles es que la razón que andamos moviendo a esto es para asegurarnos que no andamos castigando a los alumnos que tienen obstáculos nuevos, que tienen, digamos, responsabilidades extras porque viven con mamá o papá soltero y tienen hijos menores que andan cuidando. O tienen el estrés porque los padres han perdido el trabajo o se han enfermado, digamos. Nos queremos asegurar que andamos dando oportunidad de aprender sin castigar los que andan viviendo obstáculos nuevos. George. Thank you, Mr. Trejo. All right, so I'm going to explain what the grading scale looks like for their assignments and what final grades will look like. So as students submit work for the remainder of the school year, they're going to still receive feedback on their progress reports and to help them understand like what comes next. Students will receive a score of a 4, a 3.5, a 3, a 2.5, or a 2, or exempt. Students are not going to be receiving zeros, a 1, or a 1.5 during distance learning. Q4 grades will be updated weekly on PowerSchool. Your students do have access to PowerSchool. They have logins, and if you need support with that, please reach out to office staff, and we can help support with that as well. And this is, again, like Mr. Trejo just said, like to acknowledge the challenges of learning and teaching. The final grades, a course grade of a 2.5 or higher will be proficient. So it'll be marked as proficient as a would a 3 on the final report card. A 2.4 or lower will be marked as exempt on the report card. So there's going to be two things, either a proficient or an exempt that you'll see for their final Q4 grade. The assignments that teachers are putting in weekly, you'll see a numerical score of a 2.0 or higher,
or exempt. Lo que queremos explicar es cómo se va a ver esto. A medida que los estudiantes hagan el trabajo cada día, cada semana, van a seguir agarrando puntos. La gran diferencia la van a ver en las calificaciones al fin de año. A la semana van a ver que los alumnos pueden agarrar calificación de 4, 3.5, 3, 2.5, 2 o exento. No vamos a andar dando calificación de 0, 1 o 1.5 durante el aprendizaje a distancia. Eso no quiere indicar que no le vamos a dar consejos a los alumnos o guianza al lado de cómo pueden llegar a subir a sus máximos puntos con el objetivo de llegar a 3. Nomás no lo vamos a poner el 1, el 1.5 o el 0, porque durante este tiempo eso va a agregar estrés que no ocupan durante este tiempo, pero no va a cambiar que le vamos a apoyar y les vamos a guiar para que sigan aprendiendo. Las calificaciones del del trimestre van a acabar en PowerSchool y se va a ver como exento o como proficiente. Las calificaciones de cada semana, donde van a ver los puntos antes del fin del año, se pueden ver cada semana. Una vez a la semana esperamos que los maestros metan calificaciones nuevas y se pueden fijar en PowerSchool. Si ocupan PowerSchool o apoyo en cómo fijarse en las calificaciones a la semana, nos pueden hablar o mandarles mensaje a la oficina y ellos los van a apoyar durante los tiempos de la escuela, o nos mandan mensaje por la aplicación Talking Points, por mensaje texto, donde les mandamos los mensajes textos, allí los podemos apoyar. Pero para reconocer que el aprendizaje es diferente durante este tiempo, los alumnos que acaben con el promedio de 2.4 o inferior, va a decir exento, no le va a castigar a las calificaciones. Los que agarran 2.5 o superior, va a decir proficiente en sus calificaciones y ahorita les vamos a explicar un poco más. Go for it, Dr. RH. Students who earn an exempt for the quarter will also receive comments regarding like why they got the exempt. On the report card, the teacher will explain why there is an exempt. Students who are applying to high school or programs that require numerical grades on their transcript may request the conversion of their distance learning grades back to the 4.0 scale for quarter 4. And they should meet with their counselor, Mr. Delgado, to make this request. This change should not impact grades from quarters 1 through 3. So to clarify, quarter 4 grades are not going to be included in the overall GPA, so it will not bring the GPA down or affect the student's grade point average. Los alumnos que agarran exento en las calificaciones también van a tener comentarios explicativos que van a ver en las calificaciones. Entonces quiere indicar que si el alumno se puso las pilas y trabajó bien duro, lo vamos a poner allí y lo vamos a explicar para que sepan los maestros del próximo año que sí trabajó bien duro el alumno, pero también queremos ser honestos al lado que si no lo pudieron aprender, no lo pudieron aprender, pero no queremos que esa calificación afecte al promedio académico de las calificaciones. Los alumnos que, digamos, andan en grado 6 ahorita, grado 7 o especialmente en grado 8 y quieren ser parte de clases de honores o van a ir a una high school, digamos, como Middle College o Sarah, donde quizás les piden para las clases de honores calificaciones bien altas. Si ellos se han puesto a trabajar bien duro y han salido cada semana con 3.5, 3.5, 3 o 4, quieren convertir su calificación de que no diga proficiente, pero que diga el número, eso lo van a poder hacer con alguna petición, con el consejero, con la oficina, y vamos a poder cambiarlo al número. Pero lo que va a pasar para todos es va a decir proficiente o exento y solo lo vamos a cambiar para los que lo piden que lo cambien. No vamos a hacer la recomendación que hagan el cambio si dice exento su alumno, la calificación, porque quiere indicar que agarraron 2.4 o menos. Solo honestamente vale la pena si es 3 o más para los que van a ir
a una escuela o un programa de beca que ocupa calificaciones altas. So what does this mean for students? Let me make sure I'm on the right slide. Yes. What does this mean for students? It means that the student should be learning and focused on learning and proficiency without worrying about failure. It's really hard to be 13 years old. And I can tell you in particular, it's harder sometimes for middle schoolers than it is high schoolers, because some high schoolers may have already had a job, are able to contribute a little more. 13, 12, 11-year-olds are old enough to know that they might be able to contribute in a few years, but sometimes don't feel like they can contribute enough. Their focus should just be on learning and on proficiency without worrying about failure. They should expect that the feedback they get will help them reach proficiency. If life circumstances for your child are very difficult, are different, there's unexpected obstacles, please let us know. Let someone on our team know so that we can provide some flexibility. We don't want to provide pity where we just lower expectations, but we want to provide empathy where we're showing flexibility. And they know that we're not only are we compassionate, but we still expect high expectations. Every student's expected to work as hard as possible given their home situation. No two students have the same exact life situation at home. Students who receive exempt on the report card will also get comments making that explanation. So if a student were to all of a sudden just drop off the radar because there's no fear of failure, we will indicate that in our comments. If the school believes that the child is fully capable of learning and the families communicated they're fully capable of learning, it's just the student that refuses to do it, then we may have a family conference to discuss that further before actually giving them an exempt. And if families have questions about the policy, I'm the person to contact. If you have friends or family at the Inglewood High School, at the Inglewood Middle School, then the email is there for Dr. Bernstein, who is the interim principal. But both middle schools are adopting the same policy. It's important to note that every school in the state of California is doing something similar to what we're doing here. The governor, the California Department of Education, and the county have made it very clear that quarter 4 grades should not be negatively impacting the GPAs of our students. ¿Qué significa esto para los estudiantes? El enfoque de ellos debe de estar en el aprendizaje sin temor de que van a reprobar la clase. Deben esperar que los comentarios que dan los maestros van a ayudarles a alcanzar los objetivos de ser proficiente. Si tienen circunstancias nuevas en la vida los alumnos, sus hijos, por favor, comuníquense con nosotros para poder saber qué son los obstáculos a aprendizajes, sean físicos, sean que alguien se enfermó, sean que ellos se enfermaron, sean internos, digamos, al lado de ansiedad o de ser deprimidos. Comuníquense con nosotros para poder enseñarles que vamos a ser flexibles. No queremos bajar las expectativas, pero también queremos asegurarnos que les andamos enseñando con pasión. Queremos que cada alumno trabaje lo más arduo posible, dado la situación individual. Sabemos que no hay ningún par de alumnos que viven la misma vida. Si hay un alumno que agarra exento en la calificación, vamos a explicar objetivamente la razón al lado de eso. Si pensamos como escuela que el alumno tiene los recursos y el apoyo de aprender en casa, pero no lo anda haciendo porque anda eligiendo no hacerlo, quizás le vamos a pedir una conferencia a ustedes para asegurarnos que andamos en la misma página. Si tienen alguna pregunta sobre esto después de esta junta, pueden platicar conmigo, me pueden mandar mensaje de texto, me pueden mandar mensaje al lado de Talking Points, les ando mandando mensajes semanalmente. Si andan o tienen familia o amistades en la escuela de Inglewood, con la directora Bernstein allí. Les quiero explicar que cada escuela en el estado de California anda considerando política nueva al lado de las calificaciones. El gobernador, el Departamento de Educación del Estado y el condado lo ha hecho bien claro a todos que no quieren que las calificaciones del cuarto grado sean un estrés extra a los alumnos durante un tiempo difícil para todos. Tenemos la oficina abierta
lunes y jueves, si ocupan apoyo, solo por cita, am, pero andan disponibles digitalmente los otros 3 días también. Los alimentos, acabamos con todos los alimentos hoy. 900 comidas dimos hoy para 100 familias. Si vamos a ordenar más para el jueves, pero vengan temprano si es un servicio que ocupan. Y por favor, usen máscara facial y manténganse de 6 pies de distancia al personal, por favor. Si son de grado octavo, nos mandan mensajes si ocupan transcripciones y podemos ayudarles con computadoras, puntos de acceso, internet y etc. Para main office support, we are here on Mondays and Thursdays by appointment only. Please do not drop in without an appointment. We are trying to limit traffic for the sake of everyone and trying to keep everyone safe. We are available remotely Tuesday, Wednesday, and Friday from 8 to 4. And we are still doing food distribution. We just started last Thursday giving out dinner. So on Mondays, we give out 3 days worth of breakfast, lunch, and dinner for every person under the age of 18. And we are today we ran out of 100 of sets of that. So we passed out 900 meals. So we're going to order a little more for Thursday. But if this is a service that is helpful and beneficial to you, please get here early and practice social distancing guidelines for your own health and for the health of our staff. Again, 8th graders, if you need transcripts, communicate with us digitally, and we'll get back to you. If you need help with Chromebooks, hotspots, PowerSchool access, our office staff is here to support you. We are going to open it up to questions. The one thing I will say before I start looking at the questions here is do not forget we have parent conferences this week, and it is Teacher Appreciation Week. So when you get into that parent conference, make sure you show some gratitude, some love, some appreciation. Our teachers really need it during this time. Teaching from home is really, really hard. They used to be able to get home and turn it off, and now it's on 24/7. La última cosa que voy a decir es que esta semana tenemos las conferencias virtuales de padres. Van a ser virtuales. No vengan a la escuela, por favor. Virtual conferences. Please don't show up to school. It's all going to take place online. Cuando platiquen con los maestros, hagan todas las preguntas que tengan, pero también es la semana de agradecimiento para los maestros. Entonces, si les pueden dar un poco de agradecimiento durante ese tiempo difícil para ellos, también les ayuda porque es fácil que baje la autoestima de los maestros.